Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré Límpiame, Señor, en ella, con tu dice sangre. Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. En los cuales in which anduviste en otro tiempo, in the times past ye walked siguiendo la corriente de este mundo, according to the course of this world, conforme al príncipe according to the prince de la potestad del aire. of the power of the air. A Satanás Satan se le llama is called el príncipe the prince de la potestad del aire. of the power of air. Nosotros tenemos un gran privilegio de Dios. We have a great privilege from God, Y el privilegio que tenemos de parte de Dios, and the privilege that we have que a from través God de la televisión, that is throughout television, a través de lo que es la internet, throughout what internet is, nosotros estamos penetrando esos aires. we're penetrating those airs, Y en esos aires and in those airs se está librando una batalla. there's a battle being freed. Hay una guerra espiritual. There's a spiritual war, Y para poder entrar en esa dimensión, and to enter that dimension, nosotros tenemos que estar llenos del poder de Dios. we need to be full of the power of God. Porque esto no se trata de una guerra humana. Because this is not about a human war. Nosotros tenemos una lucha día y noche. We have a battle day and night. Tenemos una gran We responsabilidad. have a great responsibility. Esto no es un juego. This is not a game. Hay vidas, There's lives. hay almas, There's souls. hay familias There's que families están sentenciadas a morir sin Cristo. that are sentenced to death without Y nosotros Christ. fuimos llamados a darles libertad. And we were called to bring them Nosotros freedom. fuimos llamados And we were called a llevarles este evangelio. to take this gospel. El evangelio que transforma sus vidas. The gospel transforms their lives. Dice que el príncipe It says that the prince del aire, of the air, el espíritu the spirit que ahora opera that now worketh en los hijos de desobediencia. in the children of disobedience. Todas aquellas personas All of those people que son rebeldes that are disobedient a Dios y a sus principios, to God and to their principles, el espíritu the spirit de esos aires of those airs opera en sus vidas. operate in their lives. Pero la palabra de Dios nos dice But the word of God tells que a us Jesús se le dio un nombre that Jesus was given a que name es sobre todo nombre, that's above all names, para que en ese nombre so that that name, se doble toda rodilla all knee will be bent, y toda lengua confiese and all tongue will que confess Jesucristo es el Señor. that Jesus Christ is the Lord. Nosotros tenemos ese nombre We have that name. y Él nos dio a nosotros la autoridad y la potestad He gave us the authority de poder aplastar las obras de las tinieblas. to squish the acts of the shadows. El diablo no tiene que estar sobre tus hombros. The devil doesn't have to be on top of your Él tiene que shoulders. estar bajo la planta de tus He pies. has to be under your foot. Él tiene que estar debajo de ti. He has to be under you. Tienes que sacudirte. You have to shake Dile que yourself. está a tu lado, tú tienes que sacudirte. Tell the person to yourself, you have to shake yourself. Porque Dios te llamó para que seas cabeza. Because God sent you to beat the head. Dios te llamó para que seas un vencedor y una vencedora. Because God sent you to be a Dios no te success. llamó para que estuvieras derrotado. God didn't send you for you to be defeated. Dios te llamó para que cumpliera su propósito en esta tierra. God sent you to do His purpose in this earth. Mire lo que la Biblia dice Look at what the Bible says. en 2 de Corintios 4:4. It's in 2 Corinthians. Puede tomar su lugar. You may take your seat. Dice la palabra, The Word of God says, en los cuales in which el Dios de este siglo the God of this century le cegó el entendimiento blind their knowledge de los incrédulos of the non-believers, para que no so that they le won't, resplandezca la luz del evangelio. so the light of the gospel won't shine. El evangelio The gospel de Jesucristo of Jesus Christ es luz. is light. Diga conmigo, el evangelio de Jesucristo es luz. Say with me, the gospel of Jesus Christ is light. Y cuando ese evangelio viene a nuestras vidas, And when that gospel comes to our lives, cuando esas buenas nuevas de salvación vienen a nosotros, when those good news of salvation come to us, una persona puede estar sumergido en la oscuridad, a person can be submerged in darkness. puede estar sumergido en las drogas y en el alcohol. They could be submerged in drugs and alcohol. Pero cuando esa persona es tocada, But when that person is touched, esa persona es libre, that person is freed. porque Jesús lo dijo. Because Jesus said it. Mire lo que dice Juan capítulo 8, verso 36. Look at what John chapter
chapter 8, verse 6 says, así que si el Hijo os libertare, so that if the Son may free you, seréis verdaderamente libres. you may truly be free. Si Jesús no te ha libertado, If Jesus hasn't freed you, si el Jesús que habla la Biblia no te ha tocado, if Jesus doesn't touch you when you open the Bible, tú no eres una persona libre. you're not a person that is freed. Solamente el Hijo de Dios, Only the Son of God, solamente Jesucristo only Jesus Christ puede romper esas cadenas. can break those chains. Solo Jesucristo Only Jesus Christ puede romper esas ataduras. can break those tie-ins. No hay otro poder más grande There's no other power que ese nombre. of that name, Y ese nombre and that name venció a Satanás en la cruz del Calvario. be Satan in the cross. Dice que él despojó, It says that he got rid of, él le quitó he took away todo lo que un día nos había quitado a nosotros. ones that he took away from us. Todas esas bendiciones, All of those blessings, él las volvió a entregar a su iglesia. he gave them again to his church. Y nosotros tenemos que participar de esa victoria. And we have to participate in that victory. Entonces, So then, si el Hijo os libertare, so if the Son would free you, seréis verdaderamente libres. you would truly be freed. Mire lo que dice Hechos capítulo 10, verso 38. Look at what Acts chapter 10, verse 38 says. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Like God anointing and brought the Holy Spirit upon Jesus Christ of Aún Nazareth. Jesús, Even Jesus. diga el que está a su lado, aún Jesús, Say to the person on your side, even siendo Jesus, el Hijo de Dios, being the Son of God, necesitó ser ungido por el Padre, needed to be anointed by the por Father el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Si el Hijo de Dios If the Son of God necesitó ser ungido, needed to be anointed, nosotros necesitamos ser ungidos. then we need to be anointed. Diga conmigo, yo necesito ser ungido. Say with me, I need to be anointed. Deje ya de vivir en la carnalidad. Stop living in the flesh. Deje de estar caminando humanamente. Stop walking human-wise. Tenemos que anhelar la presencia de Dios en nuestra vida. We need to desire the presence of God in our Tenemos lives. que empezar a ser diferentes. We need to start being different. Dice que Él fue ungido It says that he was anointed con poder. Diga conmigo, con poder. with power. Say with me, with power. Y como este anduvo haciendo bienes And since he was doing good acts y sanando a todos los oprimidos por el diablo. and healing all the oppressed by the enemy. Usted ha visto las latas de comida. You've seen the food cans, right? ¿Cuántos han visto una lata de comida? How many of you have seen a... ¿Cuántos han tenido una food lata can? en su mano? How many of you have had one of those? Esas latas, la comida, usted sabe que dentro de esas latas hay comida. You know that inside those cans there's food, right? Y la única manera para darse cuenta And the only way of realizing qué es lo que hay ahí adentro, what is inside, quizás afuera hay una foto y dice qué tipo de comida es. perhaps outside there's a label and it says what kind of food it is. Y usted necesita abrirla para probarla y si sabe bien. And you have to open it to see if it's good or not. Esa comida está oprimida ahí adentro. That food is oppressed Usted inside. necesita una abrelata para abrirla. You need a can opener to open it. Pues Jesús es ese abrelata. Well, Jesus Christ is that can opener. Es el único que puede abrir nuestra vida. He's the only one that can open our lives. Es el único que puede abrir y romper las cadenas. He's the only one that can open and break those chains. Escuche esto. Listen to this. Dice que anduvo haciendo bienes It says that he was doing good work y sanando a todos los oprimidos por el diablo. and healing all those that were oppressed by the devil. ¿Cuántas personas hoy en día, How many people nowadays, fuera de la iglesia outside of the church y dentro de las congregaciones, and inside the congregation, están oprimidos por el diablo? are oppressed by the devil? ¿Sabe qué es una persona oprimida? You know what a person that is oppressed Es una persona que no es libre. is a person that is not free. Es una persona que está siendo amenazada por las tinieblas. Is a person that is being threatened by the shadows. Y dice que Jesús anduvo sanando a estos oprimidos por el diablo So it says that Jesus healed those being oppressed by the devil porque Dios estaba con él. because God was with him. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesus came to look and to save what was lost. Jesús vino a buscar y a salvar a aquellas personas He came to look for those people que no tenían esperanza. that didn't have hope. Mire lo que la Biblia nos dice Look at what the Bible tells us en Mateo capítulo 4, verso 23 al 24. in Matthew chapter 4, 23 and 24. Dice que recorría Jesús toda Galilea, It says that Jesus would go through the way, enseñando en las sinagogas teaching in the synagogues de ellos. of them. Jesús iba de sinagoga en sinagoga Jesus would go from synagogue to synagogue, y Jesús iba enseñando la palabra. and he would be teaching the word. Mire lo que dice, And look at what it says, enseñando en las sinagogas de ellos. teaching in their synagogues ¿Y qué? Y predicando el evangelio del reino. and preaching the gospel of the kingdom. Jesús, ¿qué hacía? What was Jesus doing? Enseñaba. He was teaching. Jesús, ¿qué hacía? What would Jesus do? Predicaba. He would preach. Enseñar y predicar He would
Teaching and preaching no es lo mismo. is not the same. Enseñar Teaching es instruir, is instructing. es capacitar, It's putting the es capability. enseñarle a una persona It's teaching a person una verdad a truth para que esa verdad lo haga libre. so that truth will set them free. Eso es lo que Jesús hacía. That's what Jesus would do. Jesús les enseñaba a sus discípulos. He would teach his disciples. Jesús les enseñaba a los que habían creído en él. He would teach those that believed in him. Pero también Jesús predicaba. But also Jesus would preach. Diga conmigo, Jesús predicaba. Say with me, Jesus would preach. ¿Qué es lo que Jesús predicaba? What would Jesus preach? El arrepentimiento. Repent. Para que la gente se volviera a él. So that people will return to him. Entonces, enseñar y predicar no es lo mismo. So then teaching them and preaching is not the Aunque same. llevan el mismo mensaje. Even though they have the same message. Mire lo que significa la palabra enseñar. Look at what the word teaching means. Significa comunicar un conocimiento. It means to communicate knowledge. Significa comunicar habilidades. It means communicating abilities. Es comunicar ideas Communicating ideas y experiencias a una persona and experiences to a que person no las tiene, that doesn't have them. con la intención With the intention que las entienda that they will understand y them las ponga en práctica. and they will put them to practice. Enseñar Teaching es doctrinar, is to doctrine someone, es amaestrar is to teach someone, y es instruir. and is to instruct Eso es someone. lo que Jesús hacía con la gente. That's what Jesus will do with the people. Jesús no quería que usted y yo fuéramos personas, hermanos, sin conocimiento. Jesus didn't want us, brothers and sisters, to be Nosotros without knowledge. necesitamos el conocimiento de la palabra, We need the knowledge of the word, pero también necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. but we also need the power of God in our lives. Hay personas que se saben la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, There's people that know the Bible from Genesis to Revelation, pero no tienen una relación con el Dios de la Biblia. but they don't have a relationship with the God of the Bible. No tienen una comunicación con Dios. They don't have a communication with God. Usted se podrá saber la Biblia, You can know the Bible. usted podrá conocerse todos los pasajes bíblicos, You can know the biblical passages. pero si usted no tiene But if you don't have una relación con Dios a relationship with y si God, usted no tiene el poder de Dios en su vida, and if you don't have the power of God in your life, es como ese tipo de personas this is not the type of people que pueden agarrar la Biblia that will get the Bible y la pueden leer and can read it sin entender absolutamente nada. without understanding anything. Y lo que Jesús hacía era And what Jesus would do is que Jesús le enseñaba a la gente. that he would teach people. ¿Quiere ser un buen esposo? Do you want to be a good husband? Jesús les enseñaba. Jesus would teach him. ¿Quiere ser una buena esposa? You want to be a good wife? Jesús les enseñaba. Jesus would teach him. ¿Quiere ser un buen hijo? Do you want to be a good son? Jesús les enseñaba. Jesus would teach him. ¿Quieres aprender a confiar en mí? You want to learn to trust in me? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Les enseñaba. What would Jesus do? He Pero would teach cuando him. él se encontraba con alguien But when he would find himself with que someone todavía no se había rendido, that hadn't surrendered to him yet, lo que Jesús hacía what Jesus would do, es que Jesús les predicaba. that Jesus would preach to them. Mire lo que la Biblia dice. Look at what the Bible says. ¿Qué significa predicar? What does it mean to preach? Es anunciar el evangelio del reino. It's to announce the gospel of the kingdom. Es anunciar It's to announce ese mensaje that message que Dios nos mandó a enseñar that God sent us to teach y a predicar. and to preach. Entonces, predicar es anunciar el evangelio del reino haciendo un llamado al arrepentimiento. So then preaching is saying the gospel with the message of repentance. Entonces, si usted está en este lugar, So if you are in this place, si usted ya es un hijo y una hija de Dios, if you're already a son or daughter of God, usted va a ser enseñado en esta mañana. you will be instructed in Y this si morning. usted todavía no le ha rendido su vida al Señor, And if you have not surrendered your life to o usted se ha Jesus yet, apartado de los caminos del Señor, or if you have parted away from the hoy yo Lord's le voy a ways, predicar today I will preach to you para que usted se arrepienta so that you may repent y usted se vuelva a Dios. and you can return to God. Si usted se ha enfriado That espiritualmente, you have gotten cold spiritual hoy wise. Dios va a hacer algo en su vida, Today God will do something in your life donde Dios va a avivar ese fuego. where God will rise that fire up. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, verso 4 al 5. Look at what Acts chapter 8 verse 5 says. Hechos capítulo 8. Acts chapter 8 verse 5. Pero los que fueron esparcidos, verso 4, Therefore they were scattered abroad, iban por todas partes anunciando el evangelio. went everywhere preaching the word.
Dice que Jesús recorría Galilea. It says that Jesus would go around Galilee. Y Jesús recorría muchas ciudades And he would go to many cities predicando el evangelio del reino. preaching the gospel of the kingdom. Diga conmigo, predicando el evangelio del reino. Say, preaching the gospel of the kingdom. ¿Qué es lo que hacía Jesús? What would Jesus do? Predicaba el evangelio del reino. He would preach the gospel of the kingdom. Él enseñaba He would instruct y él predicaba. and he would preach. Yo le hago una pregunta. I ask you a question. ¿Qué está haciendo usted en su recorrido? What are you doing in your walking? ¿Qué está haciendo usted en su caminar diario? What are you doing in your daily living? ¿Usted está haciendo lo que Jesús hizo? Are you doing what Jesus was doing? Los discípulos lo hicieron. The disciples did it. Los discípulos The disciples hacen lo mismo que su maestro hace. do the same thing that their master does. Si usted no es discípulo, If you're not a disciple, usted no va a hacer lo que el maestro hace. you're not going to do what the master does. Usted va a hacer lo que usted quiere, You're going to do whatever you lo want. que a usted le dé la gana. Whatever you want to do. Pero un verdadero discípulo But a real disciple que ha aprendido, that has learned, que ha sido enseñado, that has been taught, que ha sido instruido, that has been instructed, va a hacer will do lo mismo que su maestro. the same thing as their master. Mire que Felipe, Look at that. Philip, verso 5. verse 5. Entonces Felipe Then Philip descendió a la ciudad de Samaria. then went to the city of Samaria. ¿Y qué hacía Felipe? And what would Philip do? Les predicaba a Cristo. He would preach Christ unto them. Él no les podía enseñar a la gente todavía. He couldn't instruct the people La yet. gente tenía que ser, se les tenía que predicar, The people had to be preached que se arrepintieran. for them to repent. Y dice, y la gente unánime But then it says that the people with one accord escuchaba a Felipe. gave heed unto the things which were Estaban said by Philip. atentos They were hearing. las cosas que decían. They were seeing the miracles. They were hearing everything that was going on. Yo le voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Lo que le voy a decir What I'm going to tell you a mí me ha pasado. has happened to me. ¿Cuántas veces yo entré al templo? How many times did I enter the temple? ¿Cuántas veces yo escuché grandes mensajes de Dios? How many times did I listen to many messages of Donde God? Dios me estaba hablando. Where God was speaking to Y aún me. sentado ahí, quizás donde usted está sentado, And even sitting down wherever you're sitting down. mi mente estaba en otro lado. My mind was somewhere else. No estaba atento a lo que Dios me estaba diciendo. I was not paying attention to what God was saying. Diga conmigo, yo tengo que estar atento. Say with me, I gotta pay attention. Es la única manera That is the only way que nosotros podemos captar lo que Dios nos está diciendo. then we can capture what God is telling us. Esta gente estaba atenta These people were a paying todas las attention cosas que Felipe le decía. to all the things that Philip was saying to them. ¿Qué estaba haciendo la gente? Diga conmigo, oyendo What were the people doing? They were hearing y viendo. and seeing. ¿Qué es lo que ellos miraban? What were they seeing? ¿Qué dice ahí su Biblia? What does your Bible say? El verso 6. Verse 6. Y viendo las señales que hacía. Seeing the miracles which he did. Yo le voy a hacer una pregunta. I'm going to ask you a question. ¿Cuáles son las señales que usted está haciendo? What are the miracles that you are doing? Pregúntese. Ask yourself. ¿Qué señales usted está haciendo? What miracles are you doing? ¿Está predicando el mensaje del reino? Are you preaching the gospel of the kingdom? Tienen que haber señales. There has to be signals. Los discípulos The disciples se lo aprendieron a su maestro. learned that from their master. El verdadero evangelio That the real gospel es acompañado de señales y milagros. is brought with signals and miracles. Eso es la demostración del poder de Dios. That is the demonstration of the power of God. Vamos a regresar ahí donde Mateo capítulo 4. We're going to return to Matthew chapter 4. Dice que recorría Jesús toda Galilea It says that he would go through Galilee y enseñando en las sinagogas de ellos and teaching in their synagogues y predicando el evangelio del reino. and preaching the gospel of the kingdom. Escuche lo que Jesús hacía luego de que enseñaba y predicaba. ¿Qué hacía? Look at what Jesus would do after he would teach. Sanaba toda enfermedad. He would heal all sickness. Diga conmigo, Jesús sanaba toda enfermedad. Jesus would heal all sickness. Nosotros tenemos que entender una cosa. We have to understand one thing. El Señor nos ha llamado a nosotros The Lord has called us no solamente a predicar el evangelio del reino, not only to preach the gospel of the kingdom, sino a demostrarle a la gente que nos está escuchando but also to demonstrate the people that are listening to us que Jesús puede sanar that Jesus can heal y que Jesús puede traer libertad, and that Jesus can bring freedom, que Él puede demostrar su poder. that he can show his power. Entonces Jesús enseñaba y predicaba. So then Jesus would teach and he would preach. Diga conmigo, Jesús enseñaba y predicaba. Say Jesus would teach and preach. Nosotros tenemos que aprender este principio. We need to learn this principle. Cada uno de nosotros somos responsables Each one of us, we are responsible de enseñar y de predicar of instructing and preaching y de demostrar and of showing los milagros de Dios. the miracles of No God. somos nosotros, It's not us, es Dios, it's God a través de nosotros. through us. Pero mire lo que dice más adelante.
But look at what it says later on. Dice que sanaba toda enfermedad It says that he would heal all sickness y toda dolencia en el pueblo, and all hurting in the people. y se difundió su fama And his fame was shown around por toda Siria. through all Syria. Usted mira la Siria que hoy miramos en los medios de comunicación. We see the Syria that we see nowadays. Hoy alguien puso ahí un video Today someone put a video muy temprano early in the morning acerca de una familia cristiana de ese lugar, about a Christian family in Syria. y me hizo que mis lágrimas salieran. And it made me weep. I was weak. Siria está en las ruinas. Syria is ruined. Jesús estuvo ahí Jesus was there. y Jesús enseñó y Jesús predicó. And Jesus taught. And Jesus preached there. Él sanó, He healed. Él libertó He freed en esa tierra. in that land. Él dejó sembrada una semilla. He sowed seeds there. Y hoy en esas tierras hay gente And in that soil, in that land, there's que ha people tomado la decisión that has taken the decision de morir to die por causa de la verdad. for the cause of the truth. Escuche lo que dice más adelante. Look at what it says later on. Y le trajeron todos los que tenían que And they brought unto him all the people that were dolencias, sick people, los afligidos por diversas enfermedades those that were taken with diverse diseases y tormentos, and torments, los endemoniados, and those which were possessed los lunáticos with devils, and y paralíticos, those that were lunatic, y los sanó. and those that had a palsy, and he healed them. ¿Qué es lo que había primero? What was their first? Enfermedad. That was their sickness. ¿Qué significa la palabra enfermedad? What does the word sickness mean? Es algo que perturba o daña a una persona It's something that hurts a person en lo moral in the moral o en lo espiritual. or spiritual way. Cuando Jesús sanaba a las personas, When Jesus would heal the people, no solamente está hablando de enfermedades físicas. he's not only talking about physical sickness. Hay personas que están enfermos espiritualmente. There's people that are sick spiritually. Quizás esto va a sonar un poquito fuerte, Perhaps that sounded a little bit harder, pero están empachados. but they're constipated. Y esa enfermedad espiritual But that spiritual sickness no los deja crecer espiritualmente. doesn't let him grow spiritually. No los deja desarrollarse. Doesn't let him, grow. ¿Usted cree que Dios lo llamó a usted? Do you think God that called you? ¿Usted cree que Dios depositó algo grande en su vida? Do you think that God ¿Cuántos deposited lo great creen? gifts Yo in lo your creo. life? Do you believe it? I believe it. Entonces, si Él depositó algo en tu vida, So then if He deposited something in your life, eso se tiene que levantar en ti. that needs to grow in you. Y tú tienes que desarrollar el llamado de Dios. And you need to make it grow. Pero había personas que estaban enfermas, But there was people that were sick, no solo físicamente, not only physically, sino también espiritualmente. but also spiritually. Habían personas There were people que estaban torcidos, that were twisted. eran árboles torcidos, That were twisted y trees. Jesús los enderezaba. But Jesus would straighten them. Habían personas There were people que traían cosas en su that mente. had things on their minds. Ellos tenían argumentos, They had arguments. ellos tenían cuestionamientos, They were questioning fortalezas mentales, spiritual fortresses. y Jesús se las derribaba, And Jesus would break them down. los desplomaba completamente. He would just blow them out. Mira lo que dice, lo que significa dolencia. Look at what it is to have hurting. Es una alteración It's an alteration de la salud. of the health. Había una alteración, There was an alteration. había algo que se había salido fuera de control. That was something that had gotten out of Hay control. personas que no tienen control de su propia vida. There's people that don't have control of their own lives. Hay personas que no pueden controlar sus pensamientos. There's people that cannot control their thoughts. Y mira lo que dice, And look at what it says. después de la dolencia, After all the diverse diseases, dice que habían afligidos that there was torments por diversas enfermedades. with diverse ¿Qué es una diseases. persona afligida? What is a person that is tormented? Es una persona abatida Is a person that is shaken por la tristeza. by sadness. Una persona que está afligida A person that is tormented es una persona abatida. is a person that is Es una shaken. persona que está abajo. A person that is down Es una persona que no se puede levantar. is a person that can't get up. Es una persona que pasa en angustia. Is a person that is in anguish. Pero las buenas nuevas son But the good news is que el gozo del Señor es mi fortaleza. that the joy of the Lord is my Entonces, fortress. un hijo de Dios So then a son of God, no puede estar enfermo, a child of God cannot no be puede sick, estar padeciendo dolencia cannot be going through diverse y disease, no puede estar afligido. and cannot be afflicted. Jesús les enseñó eso. Cannot have anguish. Jesús Jesus taught him that. les dijo a ellos, Jesus taught him. el reino ha llegado.
The kingdom is here. El reino ha llegado. The kingdom is here. Yo he venido a cambiar sus vidas. I have came to change Yo your le he lives. venido a decir al débil, fuerte eres. I have came to tell the weak, you are Yo le he venido a strong. decir al pobre, rico eres. I have came to tell the poor, you are rich. Yo le he venido a decir al que tiene temor. I have told the one that is Tú sad, eres that is valiente. afraid, you are courageous. Jesús le cambió la manera de pensar a las personas. Jesus changed the way of thinking of people. Y luego de los afligidos, And then after the ones that were angry, dice que están los tormentos. there were the torment. ¿Sabe lo que es lo que es realmente el tormento? Do you know what truly is to be ¿Qué es lo tormented? que hace en la vida de una persona? What makes a person's life? Le causa sufrimiento, It causes hurt for them. le causa dolor, It brings pain to them. le causa angustia It brings anguish. y le causa desesperación. And it brings desperation. Por eso David decía, That's why David would say, no te impacientes don't be impatient a causa de los malignos. according to the evildoers. No tengas envidia de los que hacen maldad. Don't want what the ones that Ay, do pastor, evil ¿por now. qué ellos que no buscan de Dios están prosperando? Oh, pastor, why do the ones that don't seek God are prosperous? ¿Por qué aquellos que no quieren nada con Dios tienen mejor carro que el que yo tengo? Why do the ones that don't seek God have a better car than I do? Que eso no afecte tu vida. Don't let that affect your life. Entonces una persona So then a person atormentada that is tormented es una persona que tiene un sufrimiento. is a person that has suffering. Cuando hablamos acerca del tormento, When we speak about tormenting, nosotros tenemos que entender dos cosas bien importantes. we have to understand two very important things. Un verdadero hijo de Dios A real child of God no puede estar endemoniado, cannot be possessed by demons. pero una persona But a person que le ha abierto las puertas al enemigo that has opened the doors to the enemy sí puede estar endemoniado. can be possessed by demons. Pero hay personas But there's people que no tienen demonios dentro de ellos, that don't have demons inside of them, sino que están siendo atormentados por esos espíritus. but they're being tormented by those Esos spirits. espíritus vienen a nuestra vida Those spirits come to our lives a recordarnos nuestro pasado, to remind us of our past, a recordarnos nuestra debilidad, to remind us of our a weakness, recordarnos nuestros defectos, nuestros errores. to remind us of everything that's wrong. Y eso viene a atormentarnos. And that comes and torments us. Te vienen a decir, eres débil. It tells us you are weak. Mira lo que estás haciendo. Look at what you're doing. Mira lo que está sucediendo en tu vida. Look at what's occurring in your life. Y vienen a atormentarte. And they come to torment Pero you. hoy vamos a aprender But today we will learn a decirle a esos to tormentos tell those torments que tienen que irse. that they have to leave. Que tienen que irse en el That they nombre de have to Jesús. leave in the name of Jesus. Un endemoniado A person that is possessed es una persona poseída por el demonio. is a person that is possessed. Ay, pastor, dicen algunos. Oh, pastor, they say. No mencione ese nombre, pastor. Don't mention that name, pastor. No nos metamos en problemas. Let's not get in trouble. Desde el momento que dijiste seguir a Cristo, Since the moment that you decided tú tienes un to follow enemigo. Christ, you have an enemy. Y ese enemigo no duerme. And that enemy doesn't sleep. Ese enemigo está maquinando That enemy is working para destruirte, to destruct you, para desanimarte, to destroy you, escucha, para enredarte, to get you para que tú surrounded, pierdas el tiempo, so that you can lose para que time, tú no te metas con Dios. that you don't Él está with God. maquinando, He's doing. Él está He's tramando working. cómo entrar a nuestras casas y destruirlas. He's planning how to enter our homes and to destroy them. Él está trabajando cómo matar a nuestros hijos. He's working on how to kill our kids. Y nos vamos a quedar con las manos cruzadas. And we're going to stay with our arms crossed. Diga el que está a un lado, yo no me voy a quedar con las manos Another cruzadas. person on your side, I'm not going to stay with my Nosotros arms crossed. tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado. We're going to take the authority that God Dígale has que está given a su us. lado, yo voy a tomar la autoridad Tell the person on your side, I will que take the Dios me ha authority dado that God has given me. y lo voy a sacar de mi casa. And I will get him out of my house. Lo voy a sacar de mi I vida. will get him out of my life. No le voy a dar ni un lugar a él. I will not give enough space to him. Dice la palabra The word says que él anda como león rugiente that he is like a roaring lion buscando a quien devorar. looking to who to devour. Y él come todo tipo de comida. And he eats all kinds of food. A él no le importa. He doesn't care. Él no tiene piedad. He's amen. Él no tiene misericordia. He doesn't have mercy. Si tú le das la oportunidad, If you give him the opportunity, él va a venir he will come y va a destruirte. and he will destroy. Así de sencillo. As simple as that. Hay gente que no entiende esto, There's people that don't understand this, pero nosotros tenemos que comprender but we have to understand que hay una guerra espiritual. that there's a spiritual war. Hay una lucha a diario. There's a daily battle. Entonces, So then, un endemoniado a person that is possessed es el que está poseído por el demonio. is someone that is possessed by devils. Y ahí dice también
And then it says, lunáticos. also it talks about lunatics. Mire lo que significa un lunático. Look at what it says to be a lunatic. Cambios bruscos de carácter. Severe changes in them. Te lo vuelvo a repetir. ¿Sabe qué es un lunático? I'm gonna repeat it to you. Maybe if you're a lunatic, Es alguien que tiene cambios bruscos en su carácter. it's someone that has very severe changes. Un in día them. está bien feliz One day they're good, they're happy, y el otro día no me hablen, por and favor. the next day don't talk to me. Ese es un lunático. That's a lunatic. Yo no sé si a usted le ha pasado, I don't know if that has happened to you, pero usted tiene que tiene que ser libre de eso. but you need to be freed from that. Nosotros no podemos tener un carácter We cannot have a character que es movido that is moved un día de una manera one day one way y otro día de otra manera. and another day another way. Entonces, un lunático So then a lunatic tiene cambios bruscos de carácter, has severe changes of character, aún de humor, even of humor, of their attitude, que sufre locura that suffers craziness en determinados momentos in determined moments y tiene cambios temperamentales and has turned temperamental de su changes temperamento, of their temperament, sus emociones. of their emotions. No puede controlarlas. They cannot control them. Por eso la Biblia dice That's what the Bible says. que Él nos ha dado dominio propio. That He has gave us our own strength. Si usted no puede dominar sus pensamientos, If you cannot dominate your own thoughts, si usted no puede dominar su lengua, if you cannot dominate your tongue, usted necesita ser libre. you need to be freed, Porque eso es lo que lo está controlando. because that is what's controlling Eso es lo que you. lo está atormentando. That is what is tormenting you. Eso es lo que está manejando su vida. That is what's driving your life. Hay personas que piensan que esto no tiene sentido. There's people that think that this doesn't have a sense. Pero si usted quiere tener una vida de bendición, But if you want to have a life of blessing, usted se va a tener que poner de pie you need to stand up y ponerse los pantalones and you need to put on your pants, espirituales spiritual wise, y tomar la autoridad que Dios le ha dado. and take the authority that God has given you. Amén. Amen. Y número 7, And number 7, habla acerca de paralíticos. it speaks about paralytics. Yo me hacía la pregunta, I would ask myself the question. este verso This verse habla acerca de enfermedades, speaks about sickness. habla acerca de los lunáticos, It speaks about lunatics. habla acerca de diversas It enfermedades. speaks about diverse illnesses. ¿Y por qué al final dice paralíticos? And then why at the end does it say paralytics? Personas que no pueden caminar físicamente. People that cannot walk physically. Pero mire lo que dice aquí, But look at what it says here. paralíticos Paralytics que no caminan físicamente that do not walk physically o espiritualmente. or spiritual wise. Son paralíticos espirituales, Or people that cannot walk. no avanzan. They don't advance. Diga al que está a su lado, tienes que levantarte y tienes que avanzar. Tell the person on your side, you have to get Yo up quiero ver el and you poder have de to Dios en advance. ti. Dile al que está a tu lado, yo quiero ver el poder de Dios en tu vida. Tell the person on your side, I want to see the power of God Yo in your quiero ver lo life. que Dios ha depositado en ti. I want to see what God has deposited in you. Yo quiero ver activados los dones de Dios en tu vida. I want to see activated the gifts of God in your Yo quiero life. ver activado el ministerio que Dios te ha dado. I want to see that ministry that God has given you activated. Entonces, paralíticos So then paralytics que no pueden caminar, that cannot walk, que no pueden avanzar, that cannot advance, que están siendo atormentados that are being tormented con una influencia with an influence demoníaca, that is demonic. donde el demonio viene Where the demon comes y le dice, mejor quédate tranquilo. and he tells them, just stay there. ¿Para qué vas a orar? Just calm down. Why are you going to pray? ¿Para qué vas a ayunar? Why are you going to fast? ¿Para qué vas a consagrar tu vida al Señor? Why are you going to consecrate your life to the Hay Lord? que llevar la vida tranquilos. Just take your life calmly. Vamos a la iglesia, Let's go to church. recibamos del Señor, Let's receive something from the Lord. regresemos a la casa, Let's go back home. volvamos a nuestro trabajo, Let's return to our job. vivamos una vida tranquila. Let's live a good life. Un Simple life. discípulo A disciple no va a vivir así nunca. will not live like that ever. Un discípulo entiende A disciple understands que tiene que ser como su maestro. that he has to be like his teacher. Tiene que ser como su maestro. He has to be like his teacher. Mire lo que la Biblia dice. Look at what the Bible says. Yo quiero que vaya conmigo a Marcos 1:21. I want you to go with me to Mark 1:21. Y entrando en Capernaum And they were to Capernaum, y los días de reposo, and on the straight way of the Sabbath day, entró en una sinagoga he entered into a synagogue y enseñaba. and taught. Y se admiraban de su doctrina, And they were astonished by his doctrine, porque les enseñaba como quien tiene autoridad.
For he taught them with one that has authority, y no como los escribas. and not like the scribes. Pero había en la sinagoga de ellos But there was in their synagogue un hombre con un espíritu inmundo a man with an unclean spirit, que dio voces diciendo: and he cried out, saying, Ah, Señor, Let us alone. ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? What have we do to thee, thou Jesus of Nazareth? ¿Has venido a destruirnos? Art thou coming to destroy us? Sé quién eres. I know thee who thou art, Eres el Santo de Dios. the Holy One of God. Los demonios The demons que estaban dentro de este hombre that were inside of this man reconocían quién era Jesús. recognized who was Jesus. Y ellos sabían And they knew que Jesús había venido para sacarlos fuera. that Jesus was here to get him out. Ellos tenían que Cast him salir. out. They had to be cast out. Ellos ya lo sabían. They already knew that. Esos demonios Those demons un día one day estaban en el cielo were in heaven y lo adoraban a él. and they would worship him. Ellos conocían a Jesús, They knew Jesus. conocían al Hijo de Dios, They knew the Son of God, y ellos tenían que obedecer and they had to listen lo que Jesús les dijera que ellos tenían que hacer. to what Jesus told them to do. Y has venido a destruirnos. And you have came to destroy Ellos us. lo sabían. They knew that. Para esto apareció el Hijo de Dios, That's what the Son of God para appeared deshacer las obras de Satanás. to undo the acts of Satan. ¿Para qué viene Jesús a nuestra vida? Why does Jesus come to our lives? Él viene a romper esas cadenas. He comes to break those chains. Él viene a romper esas ataduras. He comes to break those tyings. La gente se enreda en muchas cosas en esta vida. People get clogged up with many things. Hay muchos que van donde el brujo y el hechicero. There's many people that go with the witch or the warlock. Es increíble It's incredible ver a personas to see people en estos lugares. in these places. Hace unas semanas atrás andábamos ahí en una calle A few weeks ago, we were on the street y la gente estaba afuera and people were outside esperando entrar waiting to enter para que le den algo so they could give them something de brujería y hechicería of witchcraft para que su marido se someta. so that their husband can submit. Oigan, bien. Wow. Y piensan And you think que su hogar o su matrimonio o su familia va a ser diferente. that their home or their family is going to change. Cuando la gente no conoce la verdad, When people don't know the truth, la gente es engañada they're lied to. y la gente comete esos errores. And they commit those errors. Pero cuando el Señor les abre los ojos, But when the Lord opens their eyes, la gente dice, qué tonto fui. the people say, how dumb was ¿Cuánto dinero yo no le di a esa gente? I? How much money didn't I give to those people? No me despojé de tantas cosas I got rid of so many things. y las cosas siguieron igual. And the people and everything continued the same. ¿Y sabe por qué? And do you know why? Porque Satanás no puede restaurar un hogar. Because Satan cannot restore a home. El curandero, la bruja o el hechicero You know, the shaman, the witch, or the warlock cannot do anything. no pueden traer la felicidad a tu casa. They can't bring happiness to your house. El único que la va a traer es Jesucristo. The only one that can bring it is Jesus Entonces, Christ. si usted está practicando eso, So then, if you're practicing usted that, tiene que romper con eso. you need to break with that. O si usted en algún momento de su vida usted lo hizo, So, and if you did it once in your life, usted tiene que cerrar esa puerta. you need to close that door. Porque desde el día que usted puso sus pies allá adentro, Because since the day that you put your feet in there, los demonios saltaron sobre su vida the demons tied your feet. y se los llevó usted a su casa And you took them to your lives. y To contaminó your su house. casa And you contaminated y your contaminó house. su hogar. And you contaminated your home. Usted tiene que romper con esas cosas. You need to break with those things. Mire lo que la palabra de Dios dice. Look at what the Word of God says. Jesús Jesus le reprendió diciendo, rebuked him, saying, cállate hold thy peace y sal de él. and come out of Y el him. espíritu inmundo, And the immune spirit sacudiéndole con violencia had torn him and cried with a loud y voice clamando a gran voz, and cried out with a loud salió voice. de él. He came out of him. Y todos se asombraron And they were all amazed de tal manera in so much que discutían entre sí diciendo, that they questioned among themselves, saying, ¿qué es esto? what thing is this? Escuche, se sorprendieron They got astonished cuando Jesús when Jesus echó fuera ese espíritu. cast out that demon. Ellos dicen, They say, ¿qué es esto? what is this? Una traducción dice, A translation says, ¿qué es lo que tiene la voz de Jesús? what does the voice of Jesus have?
¿Qué tiene la voz de Jesús? What does the voice of Jesus have? Cuando Jesús le decía al demonio When Jesus would tell the demon que tenía que salir, that he had to get out, ¿por qué los demonios obedecían? why would the demons obey? Porque la voz estaba ungida. Because the voice was anointed. Ellos tenían que obedecer. They had to obey. El Hijo de Dios The Son of God se sometía al Padre would submit himself to the y él Father. tenía el respaldo del Padre. And he had the Father's backup. Ahora, Now, si usted no se somete a Dios, if you don't submit yourself to God, no me venga a decir que se va a someter a un pastor. don't tell me that you're going to submit yourself to a pastor. Así de sencillo. Simple as that. Si usted no aprende a someterse primeramente a Dios, If you don't learn to submit yourself firstly to God, entonces usted se va a poder someter a la autoridad. then you're going to be able to submit yourself to authority. Y el diablo reconoce eso. And the devil recognizes that. Y yo se lo voy a enseñar bíblicamente. And I will teach it to you biblically. Él conoce tu voz. He knows your voice. Él sabe lo que hay en tu voz. He knows what is there in your voice. Entonces, nosotros no podemos pretender So we cannot pretend echar al diablo de nuestras casas to throw the demon out of our cuando house toda la semana andamos de la mano con él when all the week we're hand by hand with him y haciendo cosas and doing things que a Dios no le agradan. that isn't good for God. ¿Qué es lo que había en la voz de Jesús? What was there in the voice of Jesus? Había poder, There was power. había autoridad. There was authority. Y los demonios lo reconocían. And the demons will recognize Ellos it. decían, ¿qué nueva doctrina es esta? They will say, what new doctrine is this? Que con autoridad, That with authority, dice que con autoridad, with authority, la voz tenía autoridad. the voice had authority. Y esa autoridad decía, sal fuera. And that authority would say, get out. Y tenía que salir. And it had to get out. Desde el momento que nosotros tuvimos ese problema Since that moment we had that y problem. estuvimos buscando y buscando la manera de solucionar la señal, And we were looking and looking and looking for the way to, y nos dimos to fix cuenta that que no signal. era algo técnico, And we saw that it wasn't something technical. que algo estaba fallando. That it was something that was failing. Yo andaba con la cabeza, hermanos, viendo y buscando qué es lo que estaba sucediendo, I was with my head everywhere thinking what was going on hasta que me di cuenta until I realized que el príncipe del aire that the prince of the air se opone opposes para que la palabra sea predicada. so that the word won't be preached. Y entonces tuve que comenzar a pelear. So then I had to begin to battle. Tuve que agarrar esos aparatos y ungirlos con aceite I had to get those all that stuff and y anoint decirle them. al diablo que quitara su mano de ahí. And I told the devil to Que get his cualquier hand out. oposición que hubiese That any opposition, tenía que salir, it had to get out. porque la gente necesitaba oír la voz de Dios. Because people had to hear the voice of God. Necesitaban oír la palabra de Dios. They had to hear the word of La God. gente que nos mira a través de la televisión, The people that see us through los television, que nos miran a través de las redes that sociales, see us through media and everything, están oyendo la palabra. are listening to the word. Y esta palabra está cambiando sus vidas. And this word is changing their La lives. gente se está salvando. People are being saved. La gente está siendo libre. People are being free. Algo está sucediendo. Something is Y happening. Dios nos ha levantado And God has left us para up predicar esta to palabra preach this en word todas las naciones del mundo, in all the nations of con the world señales y con milagros. with signals and miracles. Y yo no me voy a callar. And I will not be Yo no me quiet. voy a quedar I sentado. will not stay sitting Tengo down. que tomar lo que Dios me dio. I have to get what God La has given me. autoridad. Authority. Y dice que su fama se comenzó And it says that his fame, a recorrer la tierra it went through all the earth y por todo lugar. and by every place. Y reconocían la autoridad que Jesús tenía. And they will recognize the authority that Jesus has. Como le dije anteriormente, Like I told you before, había algo en la voz de Jesús. there was something in the voice of Y Jesus. era la autoridad And that was the que authority él tenía that he had en su voz. in his voice. Mire lo que le sucedió Look at what happened a unas personas. to some people. Si usted no tiene autoridad en su voz, If you don't have authority in your voice, usted tan solamente es un repetidor. you're just someone that repeats. Es como una grabadora. You're just like a tape recorder. Usted repite lo que otros hacen. You repeat what everybody does. Y los demonios no van a salir así. And the demons won't get out of there. Y estas personas trataron de hacer lo mismo que Jesús hacía y lo mismo que los apóstoles hacían. And these people try to do the same thing that Jesus did and the same thing that the Estas personas apostles. miraban cuando estos hombres venían y decían los demonios, demonios, fuera. And they would see when they would tell them, demon, get out. Y salían. And they would get out. Ellos dijeron, nosotros también podemos hacerlo. And they said, we could do that also. Mire lo que dice el libro de Hechos, Look at what the book of Acts says. 19:13 19:13 al 16. to 16. Pero algunos de los judíos exorcistas Pues, ambulantes
But when the Jews of Thessalonica had the knowledge of the word, que eran ambulantes. ¿Qué es una persona ambulante? what is a person that is ambulant? Es una persona que ahí anda por todos lados, Is a person that goes everywhere, que se anda metiendo en lugares que no tiene que meterse, that gets themselves in places they shouldn't be, que anda pensando lo que no tiene que andar pensando, that they're thinking of things that they shouldn't be thinking, y que anda hablando cosas que no tiene que estar hablando. and they're speaking of things that they shouldn't be speaking Nosotros no podemos ser ambulantes. Diga al que está a su lado, about. nosotros no podemos ser ambulantes. Tell the person on your side, we can't be like that. Nosotros tenemos que ser portadores de la presencia de Dios. We need to have the presence of God with Mire us. lo que trataron de invocar el nombre del Señor Jesús They tried to invoke the name of the Lord sobre los que tenían espíritus malos. upon those that had bad spirits. Estas personas quisieron usar el nombre de Jesús They tried to use the name of Jesus para decirle a esos demonios que se fueran. to tell those demons to get out. ¿Y sabe lo que sucedió? And look at what happened. Decían lo siguiente: They would say the following: os conjuro we adjure por Jesús, you by Jesus, el que predica Pablo. whom Paul preached. Así decían They would say just a los like that. demonios: demonios, Demons, escuchen, listen. les voy a decir lo mismo que Pablo dice, I will tell you the same thing that Paul tells you. lo mismo que el hombre de Dios dice. The same thing that the man of God tells you. Y dice que eran 7 hijos And it says that there was 5 children de un jefe de los sacerdotes of a chief of the priests, que hacían esto. which did also. Pero cuando ellos lo estaban haciendo, But when they were doing this, respondió el espíritu malo. the evil spirit answered Dijo: and said, qué autoridad la que ustedes tienen. what authority do y'all have? Uy, me da miedo. Ooh, I'm scared. Esto parece una película de terror. This is like a horror movie. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ellos? You know what was the response? A Jesús conozco, Jesus, I know. a Jesús conozco Jesus, I know. y sé quién es Pablo. And I know Paul. ¿Sabe qué significa eso? Do you know what that means? El diablo sabe The devil knows quién eres tú. who you are. Si Dios sabe quiénes somos nosotros, If God knows who we are, el diablo también lo sabe. the devil also knows. Así de sencillo. Simple as that. Y el diablo sabe And the devil knows si tú estás consagrado a Dios, that if you're consecrated si with the tú Lord, estás conectado con Dios if you're connected with o God, te desconectaste. or if you're disconnected, Y si estás desconectado, and if you're disconnected, ¿cómo le vas a decir al demonio que se vaya? how will you tell the demon to get out? ¿Cómo le vas a decir a esa cosa que te está molestando, esa opresión, que te suelte? How will you tell that thing, that oppression, to let you go? Si te desconectaste de la fuente. If you disconnected yourself from the fountain. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Jesus, I know, and Paul, I know. Pero vosotros, But who ¿quiénes son ustedes? are ye? Ustedes no tienen ni un rango de autoridad. You don't even have a rank of authority. Ni una hormiga les va a obedecer. Not even an ant is going to listen to you. Usted piensa que un demonio le va a obedecer a una persona que no está conectada con Dios. You think a demon is going to listen to a person that's not connected with God? Se va a reír. It's going to laugh. Eso fue lo que hizo el diablo, se rió de ellos. That's what the devil did. He Nosotros laughed at them. conocemos a Jesús. We know Jesus. Conocemos a We Pablo. know Paul. Conocemos que son hombres que buscan de Dios. We know that there are men who seek God. Son hombres que oran y ayunan. There are men that fast and pray. Que están hambrientos de la presencia de Dios. That they're hungry for the presence of God. Que ellos tomaron la decisión de abrirle su corazón a Él. That they made the decision to open their Pero hearts. ustedes, ¿quiénes son? But who are you? Ustedes ni siquiera oran, You don't even pray. no ayunan, You don't even fast. no se consagran al You Señor. don't consecrate to the Lord. Están afanados por esta vida You're anguished by this y life. pretenden sacarnos a nosotros. And you pretend to cast us out. Aquí les va. Here it goes. ¿Sabe lo que sucedió? Look at what happened. El hombre en quien estaba el espíritu malo, The man that had the evil spirit saltando sobre ellos. jumping upon them. ¿Sabe cómo los... leaped upon ¿Qué fue them. lo que sucedió ahí? Look, you know what happened there? ¿Usted ha visto esos brincolines? You know, it was one of those. Donde los niños se meten a brincar. Have you seen one of those trampolines? Pues esos hombres fueron los brincolines de esos demonios. Well, those men with the trampolines, Los those comenzaron a demons, aplastar. they began to squish them. Comenzaron a saltar sobre ellos. They began to jump upon them Hasta que los dejaron hasta sin ropa. until they left them without Dice que clothing. hasta desnudos y heridos los regresaron para su casa. So they were naked and without, and they were hurt. Avergonzados. They were pretty bad. Ahora, ¿usted cree que Dios quiere que usted y yo seamos avergonzados? They were unshamed. Dios no quiere que usted y yo seamos avergonzados. So you think God wants us to be shamed? Y eso es lo que nosotros Shamed. tenemos que entender. That's something we have to understand. Y dice And it says, que asimismo muchos de los que habían practicado just like that, many of la magia the ones that had practiced magic trajeron los libros brought the books y los quemaron. and
and they burned them delante de todos. in front of everybody. Yo le voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Comience a limpiar su casa. Begin to clean your house. Comience a limpiar su casa. Begin to clean your house. Comience a limpiar su casa. Begin to clean your house. Primero su casa First is your house, espiritual. your spiritual house. Comience a limpiarse Begin to clean yourself y comience a soltar todas aquellas cosas and begin to let out all those que things lo están deteniendo a usted. that are holding you, Y comience a limpiar su casa física. and begin to clean your physical house. A veces tenemos cosas en nuestras casas Sometimes we have things in our house que son abominación para Dios. that are abomination to Yo no sé si alguien aquí le está hablando o alguien que nos está viendo a través de la I televisión. don't know if God's speaking to one of you or to Pero one hay of the people cosas that que are son talking anatemas. online. But there's people that are, Hay cosas que son malditas, there's things that are que bad, traen maldiciones that bring a curse y que abren puertas and that open doors para venir a atormentar nuestra vida. to come and torment our lives. Nosotros como padres, We as parents, escuche lo que le voy a decir. look at what I'm going to tell you. ¿Cuántos son padres acá? How many of you are parents here? ¿Sabe la responsabilidad que usted y yo tenemos como padres? Do you know what the responsibility that you Con and I nuestros have as hijos. parents with our children? Nuestros hijos tienen que crecer en la casa de Our Dios. children need to grow in the house of the Lord. Nosotros como padres tenemos que instruirlos We as parents need to instruct y them. tenemos que enseñarle a ellos desde pequeños And we need to teach them since they're little lo que es las cosas del Señor, what it is, the things of the Lord. para que cuando esos niños vayan creciendo, So that when the kids grow, esos niños anhelen estar en la casa de Dios. those children will desire to be in the house Yo of me the lleno Lord. de gozo I get happy, I Cuando get joy, mis hijos- joyful with my children. aún Rachel, que tiene apenas 8 años de edad, Even Rachel, that is 8 years nos old, vamos de la iglesia she says, she y says, ella "We're dice, leaving." papá, y mañana no va a haber servicio en la iglesia. We leave the church and she says, Que un niño te venga a decir, yo quiero "Dad, estar there's en not la gonna be casa de service." Dios. When a child tells you, Yo "I quiero wanna estar be in the house of the buscando al Lord. Señor. I want to be seeking the Lord." Nosotros tenemos una responsabilidad We have a responsibility. y este es un llamado de Dios a nuestra vida. And this is a calling of God to our lives. Tenemos que limpiar nuestras casas. We need to cleanse our house. Tenemos que cerrar toda puerta. We need to close all doors. Que el reino de Dios sea establecido. And for the kingdom of God to be established. Josué dijo, Joshua said, yo y mi casa "My house and I vamos a servir a Dios. will serve the Lord. Mi descendencia My descendants va a servir a Dios. will serve the Lord." Y yo bendigo a mis hijas. And I bless my Yo children. bendigo a mis hijos. I bless my son. Y yo les digo, ustedes van a servir todos los días de su vida al Señor. And I tell them, you will serve the Lo Lord que every yo day no of your alcance a life. hacer en esta tierra, What I don't get to do in this ustedes earth, lo van a hacer. you will do it. Y los hijos de sus And hijos the children of your children van a seguir esta gran comisión will come do this commission. y van a crecer en la casa de And Dios. they will grow in the house of the Lord. Yo le voy a decir una cosa. I'm going to tell you one thing. Si a usted le da pesadez If it's heaviness for you, de venir a la casa de Dios, something heavy for you to come to hay the house of the Lord, hay un problema. there's a problem. Y yo como pastor And I as a pastor, le voy a predicar la verdad. I will preach you the truth Arregle eso. to that. Arregle eso en su vida. So fix that. Arréglenlo. Fix that. Porque si usted no lo arregla, Because if you don't fix it, quien lo va a arreglar usted es el diablo. who's going to fix it for you is the devil. Y déjeme decirle que el diablo Let me tell no anda you jugando. that the devil's not playing. Esto no es un juego. This is not a game. Hay personas que piensan que las cosas de Dios son juego. There's people that think that the things of the Lord Y eso no es un juego. are a game. El diablo está planificando And this is not a game. The devil is planning cómo seducirte, how to seduce you, cómo hacerte pecar. how to make you sin. Porque si él logra eso, Because if he makes that él happen, te mató espiritualmente. he killed your spiritual wife. Y ahí cuando estás muerto espiritual, And there when you're dead spiritual wife, vas a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. you will sin and sin and sin. Yo no voy a permitir eso. I will not allow that. Yo le voy a decir, diablo, un momentito. I'm going to tell him, devil, hold on Tú one no vas a second. venir a saltar sobre mi cabeza. You're not going to jump upon my Tú head. no vas a venir a mis oídos. You're not going to come to my Tú ear. no vas a entrar a mi casa. You're not going to enter my Un house. momentito. Hold on one second. Él me dio la autoridad He gave me the y authority. te vas de la casa And you leave the y house. te vas And you leave porque tienes que irte. because you have to leave.